कालीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार अलीफा अहमद के समर्थन में हाटगाछा में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को राज्य के नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने संबोधित किया। सभा में उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सांप्रदायिक राजनीति करने वाला बताया। कहा कि भाजपा देश में धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति कर रही है। वक्फ संपत्तियों को लेकर भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुंच रहे हैं। वहीं खिदीरपुर अग्निकांड को लेकर भी उन्होंने भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी वजह से समय पर कार्रवाई नहीं हो पाई। शुभेंदु अधिकारी के रिलायंस को बाजार बेचने के आरोपों पर उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, पागल क्या नहीं बोलता, बकरी क्या नहीं खाती। धार्मिक नेताओं पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने कहा कि वे हजरतों पर कोई बयान नहीं देना चाहते। सभा में उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भाजपा पर फिर निशाना साधा और कहा कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। কোনো রকম ভাবে সহযোগিতা করে না, প্রশাসন দায়ী, দমকল দায়ী, কি বলবেন? আসলে ওখানেও কিছু বিজেপির ছাঁটপাট আছে, যদিও ওখানে আমরা বহু ভোটে জিতে, কিন্তু দু একটা ছাঁটটাট আছে, দু একটা অ্যান্টি সোশ্যাল আছে, কি যেন নাম ভুলে যাই খালি। এরা আর এদের কিছু দালাল, তারা ছ্যাটা প্যাটা করে। তুমি মার্কেট করেছো, আনঅর্গানাইজ মার্কেট। ন্যাচারালি মার্কেট, খিদিরপুরের মার্কেট 100 বছরের পুরনো মার্কেট তৈরি হয়ে গেছে, সেখানে অগ্নি ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এবার ওই মার্কেটটা করে যারা গরিব দোকানদার আমাদের আছেন তাদের পাশে দাঁড়াবো। ব্যাংক ছ্যাং কে বললো না বললো কিছু যায় আসে না। আমি পৌরসভার মেয়র এবং আমার নেত্রীর এটা অর্ডার যে মার্কেটটা ভালোভাবে বানিয়ে দিতে হবে, বানিয়ে দেবো। পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়। আপনারা ওর নামটা নেন কেন? এই ডেট দিয়ে বলে এই হচ্ছে, এই ডেট দিয়ে বলে এই হচ্ছে, বারবার আপনাদের ঠকায় আর আপনারা তার মধ্যে নাচতে থাকেন। সিদ্দিকী যেটা বলেছে কাসেমকে পদ দেওয়ার জন্য কি তিনি এই কথা বললেন যে 2026-এ বলেছে 2000 মুসলমানদের ক্ষতি করলে 2026-এ লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হবে খাদে। কেন বলছেন? আমি হুজুরদের নিয়ে কোনো কথা বলবো না। কাসেমকে পদ দেওয়া নিয়ে এরকম ঘটে। হুজুরদের নিয়ে